কাশি হলেই ওষুধের দোকানে গিয়ে কাফ সিরাপ কেনার অভ্যেস আমাদের কম বেশি সবারই রয়েছে। মধ্যপ্রদেশে শিশু মৃত্যুর ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে দেশজুড়ে। মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়ারা জেলায় বিষাক্ত কাফ সিরাপ খেয়ে 16 জন শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় দেশজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তামিলনাড়ুর শ্রেশন ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানির তৈরি এই সিরাপটি। এতে ডায়াথিলিন গ্লাইকোল বা ডিইজি নামক বিষাক্ত রাসায়নিকের উপস্থিতি পাওয়া গেছে, যা কিডনি ও মস্তিষ্কের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। জ্বর, কাশির ওষুধ, তারপর আরও অসুস্থতা এবং মৃত্যু। স্তব্ধ অসহায় পরিবারগুলোর সন্তানকে বাঁচানোর লড়াই সবই বিফলে গেছে। সন্তানহারা পরিবারগুলোর লড়াই। ইউসাইয়ের অসহায় বাবা জানান, প্রথম কয়েক ডোজ খাওয়ানোর পরই বমি করতে থাকে শিশু। তারপর চোখ ফুলে যায়, প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যায়, প্রচন্ড ব্যথায় কাঁদতে থাকে। ছিন্দওয়ারা, তারপর নাগপুরে নিয়ে যাওয়া হয়। ডাক্তাররা বলেন ওর কিডনি কাজ করছে না। ইউসাইয়ে ডায়ালিসিস শুরু হয়। বাবাকে নিজের অটো, যেটা ছিল একমাত্র জীবিকার উৎস, বিক্রি করতে হয় চিকিৎসার জন্য। 4 লাখ টাকারও বেশি খরচ হয়, কিন্তু সন্তানকে বাঁচানো যায়নি। ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ तो ब्लड टेस्ट में रिपोर्ट आई कि किडनी इसकी दोनों डैमेज है। फिर उन्होंने हमको न्यू हेल्थ सिटी हॉस्पिटल भेजा था। फिर वहाँ पर उन्होंने चेकअप किए तो 3 डायलिसिस किए उन्होंने। वहाँ पर बोले डायलिसिस करेंगे जब भी ठीक होगा बच्चा। 3 डायलिसिस किए, बच्चा फिर भी होश में नहीं आया। फिर 13 सितंबर को वो खत्म हो गया। ছিন্দওয়ারা যেসব পরিবার তাদের সন্তান হারিয়েছে, তাদের কাছে সরকারি ক্ষতিপূরণ অর্থহীন। ঘর, গয়না, স্বপ্ন সব বিক্রি করে একমাত্র সন্তানকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছে। মধ্যপ্রদেশ সরকার প্রতিটি মৃত শিশুর পরিবারের জন্য 4 লাখ টাকার অনুদান ঘোষণা করেছে, কিন্তু অনেকের কাছে এই অর্থ তাদের মানসিক ও আর্থিক ক্ষতির তুলনায় কিছুই নয়। इनकी ऑटो भी थी, हमने लोन पर लिया हुआ था, उसे 2-3 लाख का लोन लिया था। किस्त पटाते थे, उसी में अपना घर का खर्च भी और लोन भी पटाया जाता था। लेकिन अब वो ऑटो भी बिक गई। आप ही बताइए ना क्या होता है 4 लाख रुपए में, कि हम ऑटो खरीदे, कि अपने घर की परिस्थिति संभाले, कि अपना घर सुधारे। इनकम का भी साधन नहीं है। अभी 1 महीने हो गए हैं वो घर पे ही बैठे हुए हैं, कोई कमाई का जरिया भी नहीं है। अभी तो दोस्त भाई रिश्तेदार थोड़ा बहुत कर देते हैं तो उससे हमारा चल जा रहा है। अभी দৈনিক মজুর প্রিয়ুদ্দলাল যদুবংশী ও তার স্ত্রী কুন্তি তাদের ছোট ছেলেকে হারিয়েছেন 27 সেপ্টেম্বর একই ভেজাল সিরাপ খাওয়ার পর। बुखार आई हल्की सी, हमने ले गए सोनी डॉक्टर के पास, इलाज किया उसने। तुरंत बोला दवाई पिलाओ उसको, दवाई पिलाया। 40 बूंद बोला, 40 ही बूंद दवाई पिलाया। तुरंत उल्टी किया बच्चे ने। अब फिर बताया तो बोले ठीक है इंजेक्शन लगा देता है। तुरंत दिए उनने लिख को, हमने तुरंत लाया, तुरंत लगाया बच्चों को इंजेक्शन। बोले ठीक है घर चले जाओ, अजीब दवाई पिलाते रहना। क्या हमारे बच्चे बढ़िया खाता पीता था घर में बढ़िया, आज तक मोड़नी धमकी थी हमारे बच्चे। वो यहाँ की दवाई पिला के ले गया बच्चे इसके परमा सोनी के पास है। उस दिन से खाना अपना बच्चे ने छोड़ दिया, बाथरूम वगैरह सब छोड़ दिया। बस मस्तक घूमने लगा बच्चे अपना, ऐसा हुआ। खाना पीना सब छोड़ दिया बच्चे ने, तो 5 लाख से ऊपर ही खर्च हो गया। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মোহন যাদব সোমবার ছিন্দওয়ারায় গিয়ে কিছু ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। कफ सिरप से जो घटना घटी है, हमने इस पे कार्रवाई करते हुए जो तमिलनाडु की फैक्ट्री थी उस फैक्ट्री की दवाइयों को भी बैन किया और 2 फैक्ट्री की और जानकारी आई है उनको भी हमने बैन करने के लिए लिखा है। রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি জিতু পাটওয়ারিও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এবং মুখ্যমন্ত্রীকে আহ্বান জানিয়েছেন যাতে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, सब परिवारजनों ने सब कुछ बेच के बच्चे की जान बचाने की कोशिश की, नहीं बचा पाए। 1-1 करोड़ रुपए एक परिवार को जो आपका आना सार्थक होगा। परिवारजनों को जो 5-6 बच्चे नागपुर में भर्ती हो उनको सही इलाज मिले, इसका प्रयास करवा, ये सरकार का दायित्व है। एयर एम्बुलेंस दो, अच्छी से अच्छी जगह लेके जाओ, ये हम सब मिलकर उनसे मांगते हैं। গত 1 মাসে ছিন্দওয়ারায় 14টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে কিডনি বিকলজনিত সমস্যায়, যা ভেজাল কাপ সিরাপ সেবনের সঙ্গে যুক্ত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। মধ্যপ্রদেশ পুলিশ এই ঘটনায় বিশেষ তদন্ত দল স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম গঠন করেছে এবং তামিলনাড়ুর কোলড্রিফ কাপ সিরাপ প্রস্তুতকারী সংস্থার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে, কারণ পরীক্ষায় দেখা গেছে সিরাপে অত্যন্ত বিষাক্ত উপাদান মেশানো ছিল।